أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس بالخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. استغفر الله رب من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. لا إله إلا الله. 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم. ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد كن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله من بن عيسى وصله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وصوله وفروعهم وجميع سادتنا آل بعلوي وصولهم وفروعهم أن الله يعلي في الجنة ويكسر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم الدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة. وحلت أرواحهم من مشارق الأرض ومغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكسر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد وقوس العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن محمد وصوله وفروعه الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الفاتحة. أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ويولي عليهم خيارهم ويصلهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمؤذين والمتعدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويكسر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضى الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية إلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين
أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وإلى أرواح الأئمة المجتهدين والعلماء الراشدين وسائر السادة وصوفية المحققين، ثم إلى أرواح كل ولي وولية من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها، ثم إلى أرواح مشايخنا وإلى روح شيخنا أبويا شكري أنس وإلى روح الشيخ الحاج محمد زيني بن عبد الغني والشيخ الحاج حسن دهلان والشيخ الحاج سمن موليا والشيخ الحاج كشف الأنوار والشيخ محمد يحيى بن محمد أبي لمن والشيخ سيد أحمد زقزقي لقبا الرشيدي إيمان شعب والشيخ محمد صالح البنا مفتي سكندرية والشيخ محمد الأمير الكبير والشيخ علي بن أحمد الصعيدي والشيخ قيلة والشيخ حسن العجيمي والشيخ محمد البابلي والشيخ سليم السنهوري وشمس الدين الأقلمي والحافظ جلال الدين السيوطي والعلامة الشموني والشيخ علي بن عبد الله الحنبلي وشيخ الإسلام عز الدين عبد العزيز بن جماعة النابلسي، خصوصا إلى روح منشئ البردة سيدي شرف الدين محمد بن سعيد البوصيري وأصوله وفروعهم، أن الله يتغشاهم الجميع بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة مع الصديقين والشهداء والصالحين، وأن الله يغفر ذنوبنا ويعطي كل منا سؤله على ما يرضى الله ورسوله ويقضي جميع حاجاتنا ويبلغ جميع آمالنا ويشفي جميع مرضانا كما شفى لصاحب البردة، ويبارك لنا في أولادنا ويرزقنا برهم ويحفظهم من فتنة هذا الزمن. يا حفيظ يا حفيظ احفظنا وجميع الأهل والعيال من جميع الآفات والعاهات والأذيات والبليات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، واختم بصالحات أعمالنا وطول أعمارنا في خير ولطف وعافية، وعلى هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله مشرف من عدم، ثم الصلاة على المحترف قدم مولاي صل وسلم دائما أبدا بك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بين مقاصدنا ومضي واسع الكرم يا رب صل على من على بالكرم محمد المصطفى خصال كرم سلام ومن تلقائك همات وأومض البرق بالظلماء من إضام فمن عينيك إن كنت خفا أمات ومن قلبك إن كنت تستبق يا همي يا صعب أن الحب منكتم ما بين منسجب منه ومضطرب لولا الهوى لم تدرك دمعا على طلال ولا أهل فلذكر بل والعلم فكيف
السقم وأثبت الوجب خطي عمرة وطن مثل البهار على خيدك والعنب عن سراض ومن أغوب الرقل والحب يعترض اللذة بالعالم يلائم بالهوى العذري معذرة مني إليك ولو انصرت نجل ميعاد البحر يا لسر بمستدير عن الوشاة ولدي بمنحسب محضن المسلك لست أسمعه إن المحب عن العذر في صمم انتهت نصيح الشيب في عذر والشيب أبعد بنصح عن التهم فإن أمرتي بالسوء من تعظم من جهلها بنادر الشيب والهرم ولا أعلم من الفعل الجميل قرن بالألم بوزن غير متشمل كنت أعلم أني ما أؤخر كتمت سرا بدلي منه بالكتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك كما يراد جمه الخيل بالوجود فلا ترى بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهيم والنفس كالطفل إن تمنه الشبع له الرضاء وإن تفتنه ينفضم فاصرف هواها وحد أن توليه إلى الهوى أتولى يسمي أو يسي من ورائها وهي بأعلى سائمة وإن يستبد المرء فلا تسمي كالحسنة لذة للمرء قاتلة بحيث لم يدري أن سم في الجسد وحشا دسائس من جوع ومن شبع فرب مخمصة شر من الدخن واستفرغ الدمع من عين قد امتلأ من المحارم وزمع يتندم وخلف النفس والشيطان وسيم وإنهما محضك النصب الدريم ولا تدع منهما خصما ولا حكما بل تتعرف بين الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا أمل لقد نسمت به نسلا لحكمي أمرتك خيرا لكن ما تمرت به وما استقمت فما قولي لك استقيم ولا تزورت قبل موتنا بلاد ولم أصلي سوى فرد ولم أحسن مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بل مقاصدنا ولم تسنة من أي الظلام إلى أن اشتكى القدم ودرم ورم وشد من شغب الأشهر وطوت حجارتك شمر الآدم وروادت والجبال شمر من ذهب عن نفسه فأرى أيما الشمام وأكدت زله بها ضرورته إن ضرورة لا تعلو على الخصم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من مولاه لم تخرج من جميل العدم محمد سيد القولين والشهر والحريقين من عرض ومن عجب نبينا الأمير الذي فلا أحد أبر بالقول الذي هو لا نعم هو الحبيب الذي كل
شفاعته بكل هول من أول منتهى إلى الله والمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فوق النبيين بحق وفي خلق ولم يلانوا بعلم ولا كرم وكلهم برسول الله منتشر قربا من البحر أو رشبا من الديان وواقفون لديه بحاله من النقطة الحلم أو من شغلة الحكم وهو الذي جمع معناه صورته ثم اصطفى وحبيبا بريء النسب منزع عن شريك بمحاسنه فجوهر الحسن به غير منقسم دوما بعده النصر من أبيه وكن بما شئت مدحا به وارتكب منسوب إلى جديه ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من ظلم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرف عنه نادق لمن أو نسب قدره أن يدور يصم لا يسمح إليه حديث الرمام لم يبتعد بمدح يقول به يرسل عليه مبالا نذر ولا فهم عير ورابه منه فليس يرى للقرب والبعد منه غير منفهم كالشمس تظهر للعين من بعد صغيرة وتكن ضرب من أمام وكيف يدرك بالدنيا حقيقته قوم نيام فسر عنه بالحلم فمبلغ العلم به أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آية أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نورهم فإنه شمس فضل كواكبها لنا أنوار بالناس في الظلم أكرم بخلق نبي زنه خلق بحسن مشتمل بالبشر منتسم كزائد ثواب ومرب شراب ومرب كرم ومرب همم كأنه وهو فرد في جلالته بعسكر حين تلقاه وفي عشم كأنما اللؤلؤ والمطر في صدف من بعدين منطق منه ومبتسم الأرض ما يحمل ضم عصبه طول منتشق منه ومبتسم مولاي صل وسلم يا ربي واصبر أبان مولده عن طيب عنصيب مبتدأ منه ومختتم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول القاس والنقم وبات يوم كسرى وهو منصرع كشر أصحاب كسرى غير ملتهم والنار خالدة الأنفاس من أسد عليه والنار ساهي العين من سدم وساسرة غدت بحيرتها ورد واردها بالغيظ حين ظمي كأن بالنار
وبعدما عينوا بالأرض من شرب منقادة وما في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوعي منهزم من الشياطين يغفر إصر منهزم كأنهم هربان قد ضاروا أمرهة أو عسرهم بعصابع راحتين ربيعة بهم نتاس بهم ببطنهما نبذل وسمه من أعشاء ملتقب مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم كأنما سطرت لما كتبت قرآن بديع الخطيب اللقب مثل الغمامة أناسر سائرة داقه الروطيب سن الهدير حميد أقسمت بالقمر المنشق إن له من قبيل أمرة القسم ونحو الغرب خير ومن كرم وكل ضرب من الكفر عنه عمي فالصدق بالغر والصدق لم يرما وهم يقولون ما بالغر من أرمي ظن الحمام وظن العنكبوت على خير برية ما تنسج ولم نهني رواية الله أغنت عنه ضعفني الدروع وعاد من الغنم ما سمني له ضيما واستجدت به إلا ونلت جوارا منه لم يضني وتمست إلى الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلم لا تنكر الوحي من رؤيه إن له قلبا إذا نمت عينا لم ينم وذاك حين بلوغ
دعني ووصفي آيات له صارت زهورنا للقراء ليلا على عالمي فانظر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم فما طول آمان المدينين من كرم الأخلاق والشيم آياتها من الرحمن محدثة قديمة صفة موصوف بالقدم لم تقترن بزمان وهي تخدمنا عن المعاد وعن لدينا بابا قد قلنا معطيات من النبيين إذ جاءت ولم تنمي محكمة فما تبقينا من شبه ولا تبغنا من هدم ما علم الأرض إلا عالم حرام على الأعين إليها ملكي السلام Hare
الرسول للأينق الرسل ومن ولا يطول القرآن معتبرين ومن هو النعمة العظمى للمغتنمين سائلا للعالمين لا إله
سلاح له شيماء تميزه والورد يمتاز باسمهما عن سلمي تهدي إليك مياه الناس منوره فاكتسب الثرب الأكمال كل كمين كأنهم كزور الخيل مبدورا من شدة الأسنان من شدة الرسل طارت قلوب العداء إن بسهم فرقا فما تبرق بين البحر والشهب وما تكن برسول الله نصرته خدمته بمدين أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم قلدني ما تشع وطيبه كأنني بهما هل من النعم أطعد غير سباب الحالتين وما حصلت إلا على الأسان والندم فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولم تسمي ومن يبيع عاجلا منه بعاجله يبي له ظن في بيع وفي سلم الذي ذنبا فما عادي بمنتقم إن النبي ولا هدي بمنصرين فإن لزمة منه بتسميته محمدا وهو فالفقي بزمام لم
يكن بمعاد أهدني كل وإلا فقل يا زلة القدم عشه أن يرم رجم كرمه أو يرجع الجرم غير مجرم ومنذ ألزمت أبترم دائمه وجدوني خلق خير ملتزم ولن يبتغنا منه يدا تريبا أزور في الأرض مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا وبالمنى مقامنا يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك إلا حلول الحديث إلا حلول الحديث عزوما إن الكبائر بالغفران كالأمم لعل رحمة ربنا يصفها تدي على حسب العصيان بالقسم يا ربي ولا رجاء غير منعكس لديك ولا حساب غير منخرم واكتب بعبدك بدعين إن له صبرا أول ينهزم وذلص بصلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم مرنها العذاب تلبني ريح الصبا وأطرب العزاء للعيس بالنغم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل وصحبه التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى بالمصطفى بلغ مقاصدنا وللمسلمين بما يذكر بالحرم بجاه من بيته بطيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم وهذه قبلة مخترقة ختمت الحمد لله كي بختم أبي يا منجي الأمم يا رب واختم بقارئها وسمعها بحسن خاتمة يا منجي الأمم يا رب واختم بقارئها وسمعها بحسن خاتمة يا منجي الأمم والمسلمين صلوا على النبي محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadratin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahabati wal qarabati li Rasulillah ajma'in.
ثم إلى روح وسلم ثم إلى روح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى رسالة أخرج وبرا وإلى روح فاطمة الزهراء ثم إلى رسالة الحسن والحسين ثم إلى روح المهاجر اللهم محمد الإنسان ثم إلى روح المفقي المقدم محمد بن معالوي وسلم إبراهيم ثم إلى روح الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح الشيخ عبد الجليل البستامي ثم إلى روح كتب العلوم أبو حميد محمد بن محمد الغزالي ثم إلى روح عبد الكريم السمر المدني ثم إلى روح محمد رشاد بن عبد الله كلامبين البنجري ثم إلى روح الشيخ حبيب بن إدريس بن البنجري ثم إلى روح الشيخ عبد السمر البني ثم إلى روح الشيخ شنوي عباس وإلى روح الشيخ الحبيب باشم بشيري ثم إلى روح أبي حميد باشم بشيري ثم إلى روح الشيخ أجل من الحكيم بن مصطفى ثم إلى روح بكر موسى ثم إلى روح مالك أبو ثم إلى روح أحمد نووي ثم إلى روح الشيخ كشف نوار بهجي اسماعيل البنجري ثم إلى روح الشيخ سريع بن بغيل وإلى روح الشيخ سمان موليا ثم إلى روح الشيخ سمان جليل ثم إلى روح الشيخ Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani al-Banjari summa ila ruhi syekhuna Haji Absan bin Tuan Guru Haji Ramli summa ila ruhi syekhuna Haji Mukhtar bin Salaman wa khususan ila ruhi syekhuna Murabbi ruhina Haji Asri bin Usman al-Jambani summa ila ruhi syekhuna Masyaribu bin Majasir al-Jambani summa ila ruhi syekhuna Haji Munawar bin Ahmad Ghazali summa ila ruhi syekhuna Abu Yusuf Riyunu summa ila ruhi syekhuna Samsir Ghalib summa ila ruhi syekhuna Nusadra Imam Mukhlis wa khususan summa ila ruhi syekhuna ثم إلى الشيخ علي بن عبد الرحمن الكلنتاني أن الله يتغشم بالرحمة والمغفرة ويعين علينا من بركتهم وبعلومهم وخصوصياتهم وحمايتهم بالدين والدنيا والآخرة بسر النبي بسر الفاتحة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Mu'allim rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi 'ulumihim fid dharain amin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang mana kita pada malam Jumat yang mulia ini seperti biasa kita dapat berhadir di majelis salawat burdah, di majelis ilmu. Mudah-mudahan harapan kita mendapat curahan daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, jalan tetangga kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipanjangkan umur, disehatkan badan, luaskan rezeki yang halal untuk saat ibadah kepada Allah. Apa-apa yang kita hajatkan min hawaijid dunya wal akhirah dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Mu'allim rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihim bid dharain amin. Kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, maka jika dikata orang apa faidah doa serta bahwasanya qada Allah ta'ala itu dapat ditolakkannya dia, maka ketahui olehmu bahwasanya setengah daripada qada Allah Subhanahu wa ta'ala itu menolakkan bala dan doa. Jadi Allah ta'ala itu sudah mentakdirkan kita dengan qadanya, tapi ada yang menolak qadanya itu yaitu dengan doa. Artinya Allah ta'ala sudah menetapkan umpama kita ini
ditakdirkan Tuhan hidup nih miskin umpama, ya kah? Tapi kalau kita merubah keadaan kita itu dengan doa. Kenapa? Karena Allah bisa merubah keadaan kita dengan doa kita. Ujar Imam Ghazali. Imam Ghazali ini kan orangnya alim benar. Nah, jadi ini Sidin ini bergelar dengan Kutubul Ulum. Beliau ini mengarang kitab Ihya, banyak kitab Sidin. Di antaranya Ihya Ulumuddin. Jadi qada dan qada itu ada dua, ada qada mubram dan ada qada muallaq. Qada mubram itu ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah. Artinya qada Allah Ta'ala itu ada dua. Ada yang kada kawa dirubah, ada yang kawa dirubah. Jadi kawa dirubah dengan doa. Kemudian qada yang muallaq itu ketetapan Allah yang masih bisa dirubah. Contoh, kita ini kan umpama Allah tetapkan umur kita ini di antara Allah tetapkan umur kita ini berapa? 40 tahun. Di zaman dulu kan ada di dalam kitab itu ada orang yang menyambung silaturahmi dipanjangkan umurnya. Ada orang bersedekah dipanjangkan umurnya. Dan di dalam kitab Irsyadul Ibad itu ada kisahnya, ada orang nomor umur 3 hari lagi. Wah, 3 hari sekalinya pastinya bersedekah, menyambung silaturahmi, bersedekah, akhirnya dipanjangkan Allah umurnya menjadi 30 tahun. Nah, itu kan sudah ditakdirkan 3 tahun. Nah, jadi Allah menetapkan qadanya itu kawa ditulak bala itu dengan doa. Maka doa itu sebab bagi menolakkan bala dan mendapatkan rahmat, seperti bahwasanya pengisi apilan, artinya orang berbaris. Nah, kan orang apil rajin subuh tuh isi apilan. Sebab apilan itu sebab bagi menolakkan senjata seteru, dan air itu sebab bagi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi sebagaimana doa itu menolakkan bala, kayak itu sebagaimana air itu menghidupkan tumbuh-tumbuhan, kayak itu juga ujar Sidin, yakah doa itu menolakkan bala. Makanya bila kita tolak bala itu sunnah dibalik. Allahumma ya dafi'al bala ya Allah, Allahumma ya dafi'al bala ya Rahman. Itu sunnah dibalik gini. Sunnah dibalik. Sunnah dibalik. Nah, dibalik ini. Jadi bila kita bacaan tolak bala sampai Allahumma ya dafi'al bala ya Allah, Allahumma ya dafi'al bala ya Rahman, Allahumma ya. Nah, itu nih tangan kita ini sunnah dibalik. Untuk menolak bala. Nah, ada apa ya dibalik? Artinya maksudnya itu jangan dibalik itu sunnah. Disuruh kita tuh membalik bila ujar Nabi, bila kita itu meminta rahmat, nah meminta kebaikan, nah kene apabila kita meminta menjauhkan daripada bala di balik tangannya. Daripada sebagaimana air yang menghidupkan daripada tumbuh-tumbuhan daripada bumi, maka demikian doa. Dan tiada daripada syarat mengaku dengan qada itu bahwa tiada menanggung akan senjata, karena firman Allah Subhanahu wa taala, wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum. Jadi doa tadi sebagaimana air itu menghidupkan tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi, nangka itu juga doa tadi menghidupkan kita, artinya menolakkan bala. Inya kan lamun inya tumbuh-tumbuhan tuh kada disiram mulai banyu mati. Artinya bilanya mati itu dapat bala, dapat penyakit, dapat bala. Nangka itu juga doa tadi kawa menolak bala, menolak penyakit.
menolak kemudaratan, menolak musibah. Jadi berdoa lawan Tuhan. Firman Allah Subhanahu wa taala, wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum, dan hendaklah mengambil mereka itu akan pemeliharaan mereka itu dan akan segala senjata mereka itu, karena Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan pekerjaan dan mentakdirkan sebabnya. Nah, jadi Allah taala mentakdirkan pekerjaan itu dan mentakdirkan sebabnya. Nah, bala itu kan Allah berikan lawan orang nang mendapat bala itu ada sebabnya. Contoh, orang itu garing, orang itu dapat penyakit, pasti ada asbabnya. Nah, lalu ampihnya itu pun Allah taala ada memberikan asbabnya. Di antaranya meminum obat. Yang kedua dengan berdoa kepada Allah, memohon, meminta kepada Allah agar penyakit itu disembuhkan. Nah, kayak itu juga sama. Jadi Allah taala mendatangkan bala musibah penyakit itu dengan ada asbab, dan kita mengampihkannya itu dengan asbabnya. Di antara asbabnya itu ya doa, meminta kepada Allah. Jadi doa ini, amun kita doa inilah banyak ingat lawan Tuhan, menjauhkan kita daripada syirik, menjauhkan kita daripada lupa daripada Tuhan. Maka bahayanya orang lupa lawan Tuhan ini dekat dengan kesyirikan. Contoh, orang itu garing karena bala musibah garing, tapi inya meminum obat. Nah, meminum obatnya tadi karena inya banyak ingat lawan Allah, inya tahu bahwasanya penyakit itu adalah asbabnya ada, artinya penyakit itu asbabnya ada. Karena inya umpama tamakan ini lalu sakit, lalu asbabnya itu memakan sesuatu tadi, dan asbabnya kita mengampihkan yaitu meminum obat. Nah, minum obat tadi lalu kita ingat lawan Tuhan. Jangan kada ingat lawan Tuhan. Kita bila kita tuh jarang sehari itu banyak kada ingat lawan Tuhan, itu menandakan orang itu jauh lawan Tuhan. Bila orang itu jauh lawan Tuhan, pasti orang itu berisi penyakit. Yang pertama penyakit hati. Nah, penyakit hati ini nama bahaya. Penyakit hati ini bahayanya macam-macam, ya kah? Penyakit hati ini banyak, dan adapun disebutkan 10 penyakit hati yang menyebabkan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Bahaya. Nah, di antaranya jalan membersih hati itu kayak apa? Banyak ingat lawan Tuhan. Maka penyakit hati ini ngalih benar diobati. Bila orang dapat nikmat, sakit hati melihat orang dapat nikmat. Orang nyaman, sakit hati. Inya bila orang berisi sifat hasad, ada penyakit hati di hati ini. Bila melihat orang nyaman, inya sakit hati. Nah, balik bila inya melihat orang tu sakit, inya nyaman. Nah, gitu. Penyakit hati ini, itu penyakit diantaranya penyakit hasad. Maka bahayanya bila orang ini sampai ke akhir hayatnya membawa penyakit hasad ini, maka orang itu bisa mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kenapa maka su'ul khatimah? Karena inya ini nak kada senang melihat orang itu dapat nikmat. Inya kada senang melihat orang itu dapat nikmat, berarti orang itu kada senang lawan Allah yang memberi orang itu nikmat. Karena Allah yang memberi orang itu nikmat, kenapa kita kada senang? Kan Tuhan memberikan orang itu nikmat, Tuhan yang mentakdirkan, kan kudrat Allah, kudrat dan iradat Allah, kehendak Allah, kekuasaan Allah memberikan nikmat kepada orang tadi. Apabila kita kada senang melawan orang yang dapat nikmat tadi, baik nikmat Islam, baik nikmat harta, baik nikmat ilmu, baik nikmat amal, pokoknya yang dikatakan nikmat itu nikmat sehat, nikmat bahagia, ya kah? Kada senang orang tadi, berarti orang itu kan apa hakikatnya? Kada senang dengan Allah yang memberikan, dengan kudrat dan iradatnya Allah yang memberikan kesenangan, harta, kebahagiaan, macam-macam di hati orang tadi. Jadi kayak apa caranya menghilangkan sifat hasad?
Nang hire dengki kuncinya sebuting banyaki ingat lawan Tuhan. Di antaranya ingat lawan Tuhan, banyaki bertawakal, bahajat lawan Tuhan. Berdoa, bahajat, meminta. Jangan tak paling banyak minta lawan makhluk daripada lawan Tuhan. Banyaki minta lawan Tuhan. Bolehlah meminta, boleh. Jangan tak paling banyak permintaan lawan makhluk daripada lawan Tuhan. Jadi kita sehari sama laman tu jangan kada meminta lawan Allah. Ya kuncinya banyak ingat juga ya Allah. Belum naik ini di hati ya Allah. Ya Allah. Nah, insyaallah orang tu bilainya orang dapat nikmat pandangannya, oh Allah nama memberi orang tu nikmat. Kada mau hasad hati. Mapa aku hasad, mapa aku sarik lawan orang yang dapat nikmat tu. Yang memberikan tu Allah. Ya kah? Yang berinya nikmat tu Allah. Kenapa maka kita sakit hati lawan orang yang diberikan Allah nikmat? Nah, itulah ngeri penyakit hati ini. Mun kada sampai orang tu mati nya kada senang. Nah, jadi kita nih usahakan bersihkan hati ini. Makanya kita bisi guru murabbi mursyidnya untung. Jadi ulun dulu bisi kawan arwah kayak tamban tuh lagi hidup. Jadi kawan tuh tujuh bener bilang kayak lihatikan pang sidin murabbi mursyid bang. Kayak lihatikan pang hati ulun nih berapa ria, berapa ujub, berapa sombong, berapa takabur, berapa cintanya lawan dunia. Sidin ikam banyak bajikir lagi. Nah, berarti apa hati itu berarti rikit lagi kita. Makanya gitu. Untung mun ada bisi guru gitu kawan. Kawan tuh nya sebulan sekali kah dulu bilang arwah si kayak itu lagi hidup. Bilang ada seorang ada juga bisi guru kada purun betakun. Kalau pindah sampai sidin ikam nih. Ikam nih sidin rianya banyak, sombongnya banyak, takaburnya banyak kan. Cinta dunianya banyak. Jadi sesopan juga kon paguruan. Ya kah sopan juga. Nah, itu lalu ujar Imam Ghazali wajib hukumnya beisi guru murabbi mursyid supaya ada nama bimbing hati. Jadi kawan tadi aku jarinya bilainya model gawian nih nang kada kakaruan asa ada nama jentik di telinga nama nagur langsung nyaman bisi guru nang kita. Ada kita nih ada juga kabisi lah. Mungkin ada bisi kayak apa? Banyakin baca sholawat. Kenapa? Karena sholawat itu menjadi guru murabbi mursyid bagi orang yang membaca. Makanya kita nih dalail, burdah, maulid itulah amalan. Ya kah? Ada orang pernah datang lawan guru bangil. Orang ini datang lawan guru bangil. Jadi betakun guru apa amalan nang baik dosen ulun. Ujar guru arwah guru bangil, amalan ikam di akhir zaman ini baik, salawat aja banyaki. Sampai ke Tuhan, baca salawat aja banyaki. Barang baca burdah kah? Apalagi dalail kah? Baca maulid kah? Apalagi baca nang sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Paling handap dah gitu lah. Dah kana handap pada gitu. Ada lagi mun Muhammad itu lain tuh kada salawat ngaranna. Kalau panjang handap ringkas cari yang paling handap. Nang sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tuh lah dibaca. Nah, itu tuh paling handap sudah. Nang ulun dapati nang salawat nang paling handap nang guru juga mengisahkan biar guru nang paling handap itu jisidin dah. Mungkin ada baca. Ulun berisi kawan di pondok. Sidin itu luar biasa. Salawatnya amalannya. Jadi kawan itu bila tulak ke sungai nih membawa imbir, bawa gayung, tulak mandi kah? Untungnya nih karimut. Jaga orang menghafal kitab kah? Ada juga yang menghafal Quran, ada juga. Cuma kawan tuh kada tahfiz bang. Nya belajar kitab aja. Tapi nya sambil membersih umpan bersih musalah tuh nah. Allahumma sholli Allahumma sholli. Untungnya kan mau karimut. Ya jangan sampai disambeti orang untung kayak kalimut ayam. Kawan tadi. Karena apa jadinya disambeti orang gitu.
Orang namanya betini kada tahu. Ya kan namanya betini kada tahu. Jadi kawan tuh bila tulak ke sungai. Gitu bang kawan tadi. Ah itu. Daripada kita sibuk ngurusi orang, baik baca selawat. Kayak kita sibuk nambah gawi nang kada bapaidah, baik baca selawat ya kalau. Sambil main HP kawan. Kawai. Begitu aja sambil main HP ya, bala bosen. Awalnya banyak juga salawat. Salah pulang. Artinya baca main HP nih yang kayak penting mama, yang kayak ada yang pentingnya apa main HP nya kayak penting-penting. Yang baca salawat. Main game. Allah. Itu ngarannya maulah-ulah gawian ya. Nah bagus itu baca salawatnya ada adabnya. Ada adabnya wudu, madhab kiblat, ya kah? Dan setengah daripada orang yang dimustajabkan doanya, yaitu orang yang mudhar, yakni orang yang sangat kesusahan. Nah jadi setengah lagi disebutkan orang nang diijabah Allah doanya orang nang kesusahan. Jadi mungkin kita tetamu kawan ada garing. Makanya bila kita melangi orang garing itu, bila ada orang garing kan, orang garing ini biasanya doakan akulah mudah awak sehat. Kita tuh pepadah juga minta doa lawan orang tadi. Doakan akulah juga mudahan aku ini kabul hajat. Kenapa? Karena doa orang nang kesusahan itu diijabah Allah Subhanahu wa taala. Baik kesusahan hidupnya, baik ini lagi ada berisi penyakit, diijabah doanya. Umpama orang itu lagi sakit, rezeki syarat, ya kah sandet, dapat musibah, kesusahan dunia, itu banyaki berdoa kesusahan akhirat. Dan orang yang keluh kesah, orang ini keluh kesah. Umpama ada masalah jadi keluh kesah, nah itu banyak berdoa. Waktu itulah doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah umpamalah macam-macam ada musibah macam-macam, umpama ada keluh kesah apa banyak berdoa. Dan ibu bapak mendoakan bagi anaknya. Nah jadi mun kita tuh bisi anak doakan. Anak nih nah, doa ibu bapak lawan si anak. Doa ibu bapak ini, makanya jar Nabi, doa orang tua kepada anaknya bagaikan doa Nabi kepada umatnya. Jadi mun kita tuh lah sudah menjadi kuitan, berisi anak, seikong kah, dua kah, tiga kah, empat kah, 12 kah. Salusin. Jangan kada didoakan anak. Apa doanya nang Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Nang bujang-bujang nih kan berdoa juga kayak itu. Karena diberi bini nang pendingin mata. Artinya kan qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu yang pendingin bagi mata. Artinya melihat tuh nyaman. Bayah hendak kawin tak dapat bini, nah yang dilihat nyaman. Artinya pendingin mata. Mulai bujang nih berdoa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Marah bini kada bungas tapi nyaman dilihat. Ya kah? Jadi doa ibu bapak kepada anaknya. Makanya kita itu mau berisi kuitan, nah kuitan tuh bagus berdoa. Ada gini, minta doa lawan tuan guru, minta doa lawan orang-orang alim, minta doa lawan habaib. Kuitan kan suami minta doa. Artinya kita berdoa boleh ya, minta doa lawan orang alim, minta doa lawan boleh, bagus ya juga, kada salah kada. Artinya jangan tak paling orang kuitan tak tinggal. Kenapa? Karena kuitan ini
menepati 70 wali kutub. Ya kah? Kemana kita mencari 70 wali kutub nih nah? 70 wali kutub nih kemana kita mencari? Ada. Jadi jangan tak paling boleh kita berdoa lawan orang alim, ulama besar, para habib boleh. Tapi jangan sampai tertinggal lawan kuitan. Dan imam yang adil dan orang yang soleh. Nah, jadi orang yang adil. Tadi kan titiannya ibu bapak mendoakan bagi anaknya. Kemudian doa orang yang adil itu dijabah Allah. Kemudian doa orang-orang yang soleh itu dijabah Allah. Dan doa anak yang berbuat bakti bagi dua ibu, Ada orang nah hendak musafir, nah hendak tulak umrah, hendak tulak haji. Orang hendak tulak umrah, hendak tulak haji. Jadi umpama orang hendak haji, tulak umrah itu kan meminta doa, doakanlah mudahan kami selamatan. Nah, kita pun minta doa juga lawan sidin, doakan kami jualah mudahan juga kami kawat tulak haji, tulak umrah. Kenapa? Dua orang yang musafirin diijabah Allah. Makanya biasa kalau lah orang rajin bila ada tuan guru berdoa barang di rumah ni lah sudah selamat. Berdoa tuan guru tadi, karena guru ini apa mak meminta doa lawan sidin, maka orang soleh, maka sidin musafir. Dua orang musafir itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mama ada bisi kawan bailang lawan kita. Orang tu musafir kan bailang lawan kita tu musafir. Selama musafirnya itu baik, minta doa lawan inya. Lain halnya kawan empat musafir lawan kita. Sekalinya membawa pacar wara ke rumah, jangan minta doa lawan itu. Apa? Inya musafirnya maksiat. Maksudnya ini musafirnya yang dibolehkan, musafirnya yang kadang melanggar daripada syariat Islam. Orang yang berpuasa pada ketika berbuka, belum puasa itulah. Bila hendak berbuka itu berdoa, puasa sunnah kah? Puasa wajib kah? Puasa 10 Muharram kah? Ini para 10 Muharram dah. Apa amalan 10 Muharram? Di antaranya banyak berdoa, baca salawat kepada Nabi, kemudian bapak memusut kepala anak yatim. Tuhan ini kan yatim lagi. Ini abab ini kan yatim. Artinya yatim itu orang yang belum balik. Nang kuitannya kada ada. Amun nang tuha itu kada ini kada yatim juga. Kai itu kada yatim. Walaupun ada ini aku jadi ini kada kuitan lagi. Kada yatim sebab kenapa? Karena ini itu sudah balik. Kadanya balik lagi ngarannya ini itu. Kada luar sah lagi lah segitu. Ya kah apa karena maksud pelana yatim disunatakan memotong kuko, disunatakan bercalak mata itu hari Asyura, disunatkan puasa. Nah puasa tapi waktu hendak berbukanya tuh waktu nanti diijabah Allah Subhanahu wa taala. Baik puasa wajib, baik puasa sunat, lebih lagi puasa di bulan Ramadan. Mau ada puasa? Ini suatu faedah daripada Abi Imamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada satu malaikat yang diwakilkan dia dengan orang yang berkata, "Ya Arhamar Rahimin." Maka barang siapa berkata akan dia 3 kali,
berkatalah para malaikat itu berkata para malaikat itu baginya bahwasanya Tuhan yang amat kasih sayang daripada segala yang kasih sayang. Sesungguhnya berhadap ia atas engkau, maka minta olehmu akan dia. Nah, jadi siapa, ini ada suatu faedah ujar Nabi, Allah itu mempunyai satu malaikat yang mana malaikat itu diwakilkan dia dengan orang yang berkata, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Ya kah? Orang tuh berkata mengucap itu 3 kali, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Kita tadi ada di Burdah, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij alal muslimin. Wahai orang yang berisi sifat kasih sayang, farrij alal muslimin, lapangkanlah hati-hati orang yang muslim. 3 kali kita membaca, maka ujar Nabi, malaikat Allah mewakilkan kepada orang yang mengucap Ya Arhamar Rahimin tadi. Maka barang siapa berkata ya 3 kali, Allah akan mewakilkan kepada orang itu para malaikat baginya bahwasanya ia mengatakan Tuhan yang amat kasih sayang daripada segala yang kasih sayang, sesungguhnya berhadap ia atas engkau, maka minta olehmu akan dia. Jadi waktu kita membaca Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya itu Allah berhadap lawan kita. Bahasa kita, Allah itu bila kita berdoa, Allah langsung kabulkan doa kita. Ada berhadap nang kayak manusia, berhadap itu kan depan. Artinya bila kita berdoa ketika membaca Ya Arhamar Rahimin, kan di dalam tolak bala itu ada Ya Arhamar Rahimin arhamna, Ya Arhamar Rahimin arhamna, Ya Arhamar Rahimin arhamna wa afina wa'fana, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ada kalau dalam doa tahu. Jadi baca 3 kali. Karena ujar Nabi, Allah mewakilkan malaikat lawan kita. Meminta kita lawan Allah wakilkan malaikat nambah hadap lawan kita, karena malaikat yang membawakan doa kita. Riwayat daripada Abi Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ia adalah aku di belakang Nabi Muhammad SAW pada satu hari, yakni di atas satu binatang seperti riwayat yang lain, maka bersabda ia, bagiku ya gulam bahwasanya aku ajari akan dikau beberapa kalimat tentang memberi manfaat akan dikau, yaitu ihfazillah yahfazuka ihfazillah tajidduhu tijahaka. Artinya peliharalah olehmu akan Allah Ta'ala, yakni dengan memelihara akan segala yang dipardukannya. Nah, artinya siapa yang memelihara apa yang dipardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala hududnya, artinya segala hukum-hukumnya. Siapa ujar Nabi, ini Nabi memadahkanlah yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, siapa yang memelihara Allah, maksudnya siapa yang memelihara hukum Allah, siapa yang memelihara yang diwajibkan oleh Allah dan melazimkan ia takwanya, dan orang itu melazimkan takwa kepada Allah dan menjauhi segala yang ditinggalkannya dan barang yang tiada ridha-Nya, yang tiada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya memelihara Allah akan dikau, yakni pada diri engkau dan ahli engkau dan dunia engkau dan agama engkau. Pemeliharaan olehmu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya mendapat engkau akan dia di hadapan engkau, yakni ia serta engkau dengan memelihara akan dikau dan menguatkan akan dikau dengan pertolongannya. Barang di mana ada kamu, maka terkaya kamu dengan dia daripada makhluknya. Nah, maksudnya nih ini ujar Nabi, siapa orang itu memelihara Allah, arti memelihara itu memelihara kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, artinya manggawi, kemudian memelihara hududnya, artinya memelihara hukum-hukumnya, ini halal, ini haram, ya kan, ini syubhat, ini makruh. Ada kita ini kayak apa, ninggalkan makruh, nah haram aja tegawi, ninggalkan makruh lah.
Kemudian orang itu melazimkan takwa, menjauhi daripada segala yang dilarang oleh Allah. Barang yang tiada ridha Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan memelihara akan dikau, yakni memelihara engkau dan ahli engkau. Artinya kita dipelihara, keluarga kita dipelihara, dan dunia kita dipelihara Allah. Artinya dunia kita dimudahkan Allah, cari rezeki nyaman, ya kah? Keluarganya dipeliharakan Tuhan, kita dipeliharakan Tuhan. Dipelihara dari apa? Dari bala musibah, daripada musuh, daripada orang yang benci lawan kita, segala pelihara Allah Subhanahu wa taala. Agama dipelihara Allah. Kemudian kita itu akan mendapat di hadapan apa? Kemudian Allah melihara oleh engkau, niscaya mendapat engkau akan Dia di hadapan engkau, yakni serta engkau dengan pemeliharaan dikau. Jadi Allah itu artinya memelihara akan kita dan menguatkan akan dikau dengan pertolongannya. Artinya bila kita dapat musibah, ditolong Allah, dikuatkan Tuhan, artinya diberi Tuhan kesabaran. Bila orang tua kada tapi ada rezeki sakit, diberikan Allah kesabaran, selalu bersyukur atas nikmat Allah, ditolong Allah. Kita tuh kawalah bersyukur men Tuhan kada menolong, kada kawalah kita sabar men Tuhan kada menolong, kada kawa juga. Kawalah kita hendak berusaha men Tuhan kada menolong, kada kawa juga. Kawalah kita duduk di majelis salawat, majelis ilmu men Tuhan kada menolongi. Berjalan tadi ditolong Tuhan, duduk ditolong Tuhan, mendengarkan ditolong Tuhan juga. Sarabanya kita. Nah, berkat kita tadi nambah memelihara Allah. Makanya orang itu pamak tulak ke majelis ilmu. Orang tadi nang wajib tagawi, nang sunnah manu tagawi manu kada. Orang itu insya Allah dipelihara Tuhan. Hukum-hukum Tuhan dipeliharanya. Kemudian ia berusaha takwa kepada Allah walaupun belum sepenuhnya. Orang itu dipelihara oleh Allah, ditolong Tuhan. Bila orang itu kada mau bahasa kita tuh apa? Mengerjakan perintah Allah, nang fardu tertinggal, ya kah? Hukum-hukumnya kada dijauh, hukum-hukumnya kada apa nih? Hukum-hukumnya digawi. Artinya nang diwajibkan tertinggal, nang dilarang tak gawi. Nah, orang itu kena bila ya halus tagawi. Makanya orang itu asal-asalnya wani meninggalkan sunnah. Wani meninggalkan sunnah, akhirnya wani meninggalkan nang wajib. Meninggalkan wajib, wani menggawi nang maksiat. Menggawi maksiat nang wani, kena wani tagawi nang sesuatu nang kada diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, orang itu sembahyang 5 waktu lah. Asalnya orang itu sembahyang 5 waktu. Sabuting jeda tinggal. Bila inya kada melengkapkan nang sabuting tadi, kaina bisa semuanya tak tinggal. Kaina karena inya manggawi nang sesuatu nang kada diridai Allah. Pama contoh sembahyang tagawi aja. Sembahyang tagawi, ka majelis ilmu tagawi aja. Hadir aja ka majelis ilmu tagawi, datang sembahyang digawi, cuman ada sabuting katujuh maksiat. Nah, maksiatnya tadi kita bisa menggiring menggawi sesuatu nang kada diridai Allah, yaitu wani meninggalkan kewajiban yang diperintahkan Allah. Hati-hatilah, jangan disangka-sangka ada apa aja dosanya halus saja, ada apa aja subhat aja. Nah, subhat tadi bisa membawa kena haram. Makanya subhat ya ada apa? Subhat itu kan sudah dikatakan haram dah. Membagi ulama apa? Ulama tasawuf itu haram sudah. Yang syubhat tuh. Namun kita apa aja mengundi syubhat. Nah, syubhat tadi jadi wanita menggunakan haram kayak ujung-ujungnya. Bahwa wanita gunakan haram lalu meninggalkan sembahyang. Meninggalkan sembahyang lalu menggawi tarusnya maksiat. Dan terkaya kamu dengan dia,
daripada makhluk. Artinya orang tuh kayak merasa kaya, artinya merasa cukup apa yang diberikan oleh Allah. Cukup aja bang ini, yang penting aku kawaja sembahyang, kawaja berjamaah, yang penting aku kawaja ke majelis ilmu, merasa cukup lawan tadi. Artinya kada lagi banyak, kada banyak meminta lawan makhluk. Karena apa? Karenanya merasa cukup lawan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Merasa cukup. Merasa cukup nih. Artinya bisi sifat qanaah. Tidak mungkin Allah jadikan seorang wali itu kecuali Allah berikan di dalam hatinya itu bisi sifat qanaah. Qanaah itu napatnya merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah. Hanya cukup aja nih, yang penting kok kawa sembahyang, kawa lima waktu tagawi, kawa menggawi kewajiban, kawa meninggalkan larangan. Kalau pang hendak berhimmat-himmat, udah berjual sabwe, mengenali nada. Ya, kenapa? Karena ada di sifat qanaah di hati tadi. Nah kemudian dan lagi sabda Nabi SAW, "Iza sa'alata fas'alillah." Artinya apabila meminta engkau maka pintalah olehmu akan Allah, jangan kamu minta akan yang lain daripadanya. Karena pembendaharaan kemurahannya pada tangan kudrat. Nah ini wallahu a'lam ini tak panjang. Artinya kita itu bila nak meminta, minta lawan Allah dulu. Jangan kan meminta lawan Allah. Jangan meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena orang yang paling sugih itu ya Tuhan. Orang yang bisi perbendaharaan yang banyak itu ya Tuhan. Orang yang paling kaya alam semesta ini Tuhan. Orang yang memiliki alam semesta termasuk memiliki kita ini termasuk apa? Termasuk diri kita itu adalah Allah. Jangan kada berdoa lawan Tuhan. Masalah kabul kada itu bisa ya Tuhan matur. Punya kada kabul juga jangan sangkal. Kenapalah Tuhan nih kada ngabulkan? Sudah aku berdoa. Kenapalah Tuhan nih kada mendengar ka Tuhan nih tuli aja. Kada. Tuhan mendengar, Tuhan kada tuli, Tuhan Maha melihat, Tuhan Maha kaya, Tuhan Maha tahu apa yang kita pinta. Dan Tuhan itu Maha tahu apa yang diberikan lawan kita. Saat ini berdoa, ya Allah jadikan orang yang sugih, yang banyak harta, orang yang kaya. Ya Tuhan mau aku jadikan ikam orang sugih. Aku lah ikam lagi ikam majlis dalail kada. Ya Allah berikan ulun gawian ya Allah di majelis maulid. Ya Allah berikan ulun gawian. Ya berikan ulun gawian. Berikan ulun usaha. Sekalinya diberikan Allah gawian, diberikan Allah usaha. Waktu acara berhadap lawan Allah meminta. Diuji Allah dengan usaha, diuji Allah dengan harta. Sekalinya apa? Tak tinggal majelis selawat, tak tinggal majelis ilmu. Tak tinggal bahkan wani meninggal ke kewajiban. Jadi apa yang kita cari itu kada berkata lagi. Nah, jadilah kesimpulannya kayak apapun keadaan kita jangan meninggalkan kewajiban yang diperintahkan Allah. Bagaimanapun rezeki yang Allah berikan lawan kita jangan sampai meninggalkan kewajiban yang diperintahkan Allah. Seapapun Tuhan memberi lawan kita jangan meninggalkan syukur. Jangan meninggalkan syukur lawan Allah. Artinya jangan meninggalkan syukur. Kenapa? Karena bila orang itu kada mensyukuri nikmat yang diberikan Allah yang sedikit karena banyak, maka orang itu termasuk orang yang kufur. Kufur nikmat. Bila orang kufur nikmat itu bahasanya apa? Kafir. Kufur kafir. Kafir kufur. Kapara yak biru kufranan. Gitu kah? Ini bahayanya. Kayak acaranya aja supaya kau bersyukur. Ingat akan orang yang memberi nikmat dia. Jangan pandang nikmatnya. Kalau pang sedikitannya nah. Rezeki sedikit, nikmat sedikit. Yang kita ingatakan tuh orang yang memberi ini siapa? Allah. Allah yang ingatakan. Nyamannya nyambet ya. Kada mahaga pangja. Wah, jakenya tahu kisahnya aja. Kisah perjalanan hidupku nih.
Batugin nangis. Batugin nangis jar. Sama ya kita bisi musibah, kita ini bisi masalah sabar teen. Dede nang kada bisi masalah, siapa nang hidup nang lurus dede. Nah hidup lurus dede. Nah mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita ditolong Allah, menjadi orang yang selalu bersyukur atas nikmat Allah, menjadi orang yang selalu bersabar atas apa yang diberikan, diuji Allah. Mudah-mudahan dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, jalan tangga kita diampuni Allah. Apa yang kita hajatkan min hawaijid dunya wal akhirah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirah. Mudah-mudahan diberikan anak cucu zuriat yang saleh-saleh di akhir hayat kita, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Halal minta ridha. Apa yang disampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.